Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien dans une nouvelle vidéo où on va travailler sur un QSM de 100 questions, espérons qu'on va vraiment les terminer. Sur Antigone entièrement, donc on va débuter par la première question. Qu'est-ce qu'un mythe? Mythe هما دوك القصص والحكايات الخرافية القديمة. Donc c'est un récit fabuleux. Attendez, pour la surligner notre réponse. La réponse, c'est déjà B. Deuxièmement, quel auteur dramatique grec a présenté pour la première fois le mythe d'Antigone sur scène et dans quelle pièce? Donc, c'était Sophocle et dans la pièce d'Antigone. حيت هاد القصة هادي ماشي جون انوي أول واحد غادي يكتب عليها ديجا كان كتب عليها سوفوكل و جون انوي استوحاها منه. عندنا quel est le point commun entre Sophocle et Anouilh donc شنو هو النقط المتشاركة بين الكتابة ديال سوفوكل و أنوي أنهم داروا بجوجهم لا بيس ديال Antigone. À quelle époque ont vécu Sophocle et Anouilh? Sophocle كان راجع لا Grèce antique ou la grecque antique ainsi que Anouilh كان راجع pardon ce n'est pas cette réponse mais كان راجع le 20e siècle donc la réponse il y a C. Alors, on termine. Cinquièmement, Antigone a été représentée pour la première fois à Paris en 1944. Que se passait-il en France à ce moment? كما قلت لكم في la vidéo précédente que Jean Anouilh كان كيكتب لنا Antigone فاش كانت الحرب العالمية الثانية. La deuxième guerre mondiale. ديك الساعات كانت الألمان كتحاول أنها تستعمر فرنسا عن طريق الدخل من بلجيك. و هذيك الوقت هي فاش اختار تبارك الله عليه جون انوي انه يغوبريزونتي لينا اونتيغون على خشبه المسرح فهاد الشيء خلى واحد التضارب بين الناس انذاك على هذا الوقت الخطا اللي اختار دونك داك الساعه غادي نقولوا لا فرنسا était sous l'occupation allemande. Pourquoi cette pièce représentée pour la première fois en février 1944 a-t-elle pu provoquer des réactions diverses, voire contradictoires, dans le public de l'époque? Donc, elle reproche à Nuit de défendre l'ordre établi par les Allemands en faisant la part belle de Crayon. Donc, déjà هو كان كيوصل لنا واحد من الرسائل بوليتيك على شنو كان كيوقع انذاك في البيرسوناج ديال Crayon. À quoi a été condamné un défunt privé de paix et sépulcre dans la Grecque antique, quand son âme va aller en enfer? Ainsi, dans la question 8, les filles, quel est le genre de la pièce d'Antigone de Jean Anouilh? Bien sûr, c'était une tragédie moderne. Quelle époque? C'était l'Antiquité grecque. Quel est le lieu de l'action? Le palais de Thèbes. Combien d'heures de l'action a-t-il duré? Donc, ديما عقلوا عليها عدد فردي 13 heures. 13 heures. Quelle est la date de présentation? Donc toujours 1944, la date d'écriture 1942, la date de publication 1946. Quel est le type de texte dominant de la pièce? Donc B, argumentatif. Quel est le registre dominant ou le registre tragique? Comment la pièce d'Antigone est-elle structurée? Une seule partie, ما فيهاش فقرات فقرة واحدة كبيرة. Comment la scène d'exposition se présente-t-elle? La scène d'exposition هي البداية اللي كيتقدموا فيها les personnages واللي تقدمت لنا من عند البرولوج فكانت sous forme d'un monologue يعني واحد الحوار اللي فيه هو بوحدو un seul personnage. La pièce commence-t-elle directement par une action? Non, elle est procédée juste par un prologue. Comment les personnages sont présentés par le prologue؟ يعني كيفاش هو قدم لنا الشخصيات فقدموا لنا بواحد الترتيب اللي هو تنازلي يعني من أكثر أهمية لأقلهم du plus important au moins important. On l'appelle par l'ordre décroissant. Quel élément peut-on nous pousser à parler d'une écriture moderne? La pièce d'Iel Antigone. Donc, on peut parler par rapport à la pièce d'Antigone par les anachronismes. C'est pour cela qu'on peut la nommer qu'elle est une écriture moderne. Quand l'action de la pièce débutera-t-elle? Après que Antigone a essayé de la première fois à enterrer son frère. Donc, c'est A. Maintenant, quels sont les personnages principaux? Donc, dis-moi comme les personnages principaux qui بداو Antigone ou Khalha. Donc, Antigone, Crayon, Ismen Khta et Aimant Ould Khalha, ainsi que Khatibha. Comment se nommer les enfants de Dip? Oedipe quand عنده Antigone, Ismen et Tayakul et Polynice. Donc, la réponse il y a D.
Pourquoi Polynice et Éthéocle se sont-ils entretués؟ قلنا Polynice et Éthéocle هما خوت وهما بجوجهم خوت أنتيغون وولاد أوديب. من بعد ما أوديب تنفى فاش عمى راسو بقاو الولاد بجوج وكان نورمالمون إتيوكل هو الكبير فيهم خدا الحكم العام الاول ومن بعد منو غادي ياخدو بولينيس ما بغاش بغى ياخد الحكم بوحدو حيت هو الصغير فيهم فغادي يتضارب مع خوه هما بجوج هما يبقاو كيتضاربوا وغادي يقتلوا بعضياتهم. إتيوكل دفنوه حيتاش بالنسبه لهم واحد الشخص حكيم. بولينيس حيت بالنسبه لهم غير برهوش وما عارف شنو كيدير طماع وخائن فغادي يخليوه يعني عرضه للشمس وعرضه للحيوانات ياكلوا منه. هادشي علاش أنتيغون غادي تحاول انها تدفنو. هذه هي القصه ديال هاد لافغ هادي. دونك ils se disputaient de la trône laissée par leur père. Qu'est-ce que l'édit royal interdisait sous peine de mort? Donc ils étaient interdits quand dans les honneurs funèbres à Polynice يعني الحاجه اللي تمنعات من عند الملك داكسات اللي كانوا كريون هو انهم يديروا مراسم الدفن لبولينيس. Pourquoi le corps de Polynice se doit-il pas être recouvert de terre? Qui l'a interdit? Créon هو اللي كان interdit هو le roi عنذاك وكان منعو باش يبقى بولينيس عبرة للخونة بحالو. Donc c'est Créon qui l'a interdit car Polynice est considéré comme un traître. Voilà. Donc on passe. Qui enfreint l'interdiction. Donc Antigone وجوج المرات هي اللي كانت خلقات هاد القاعده هادي. À quel moment de la journée? في 4 الصباح وفي الظهر يعني à 4h et à midi. Antigone est surprise au petit matin alors qu'elle rentre. Que venait-elle de faire? Donc elle a essayé d'enterrer son frère وكانت لقات sa nourrice هي اللي فاجأتها. Bon, combien de fois Antigone va-t-elle braver? Donc deux fois, اللي كانت خرقات القاعدة. À quelle heure? Donc كما قلنا امتى لقاوها لي غارد لقاوها à midi. اما في الصباح مع الربعة ما لقاتش شي واحد. هي اللي فاش كانت داخله للدار تلقات المربيه ديالها كتقلب عليها حيت لقات فراشها بارد دونك هي اصلا ما كانتش بايته في الدار. كي سوربري أنتيغون alors qu'elle rentrait au palais à l'aube في الفجر. دونك قلنا المربيه لا نوريس. Qui a surpris l'infraction commise par Antigone في العشيه. Donc le garde. À quel moment de la journée? Midi. B. De quel objet Antigone s'était servi pour enterrer son frère Polynice? Donc كانت خدمت بune petite pelle اللي ديجا هي كانت ديال خوها باله صغيره. Au nom de quelle loi Antigone conteste-t-elle l'autorité de Créon? Donc la loi divine اللي باش خرقات القاعده ديال الملك. Quel acte commet Antigone pour mériter la mort? Elle a essayé d'enterrer son frère. داكشي علاش غادي يسدو عليها في واحد البلاصه وغادي يبنيو عليها بالمرطوب. Que fait Antigone qui est pourtant punissable de mort? Pourquoi le fait-elle? Elle a enterré son frère par devoir يعني بغات تدفن خوها كواجب عليها. À quel châtiment Antigone a-t-elle condamné? Elle a été murée dans un trou. Donc بناو عليها حد في واحد البيت سدو عليها تتموت مخنوقه. De quelle façon Antigone mortelle? هي مشات شنقات راسها بالسمطه ديالها. Donc et se pend. Quel est le qualificatif qui peut s'appliquer à Antigone? Donc Antigone elle est obstinée. هذا هو الادجيكتيف اللي نقدروا نقولوا عليه يعني هادشي اللي كيوصفها. كانوا ديجا هما وصفوها في البرولوج يعني في لا سين ديكسبوزيسيون قالوا لها 3 ادجيكتيف. قالوا ميغر رقيقه نواغود البشره ديالها مغلوقه بسبب الكآبه اللي فيها اي رونفيرمي منغلقه على راسها. كيل لو بونور بو أنتيغون؟ شنو هي الحاجه اللي كتفرح أنتيغون؟ هي انها تحقق الاحلام ديالها ديال الطفوله وديال المراهقه. Quel lien familial Antigone a-t-elle avec Créon? Créon هو خالها. Donc هي اللي sa nièce بنت اختو. Avec quel objet la terre a été-elle manipulée par Antigone pour couvrir le corps de son frère? Qu'est-ce qui caractérise cet objet? Donc Nagna c'est une petite pelle qui appartenait déjà à Polynice. Qui sont les parents d'Antigone? Oedipe et Jocaste. ديجا كنا شرحنا شنو هي العلاقه اللي بيناتهم وشنو هي القصه ديالهم. Comment se nomment les frères et sœurs d'Antigone? فقلنا كاين إزمين إتيوكل et Polynice. الجواب هو D. À qui Antigone est-elle fiancée? À son cousin du roi, le fils du roi. Quel lien de parenté Antigone a-t-elle avec Aimon? Aimon est son cousin. والخالها.
Quelle demande inattendue Aimant avait-elle fait à Antigone de devenir sa femme وحتى واحد ما كان كيتسنى هادشي فكانوا كيتسناه يقولها الاسمين qui est Créon par rapport à Antigone. Alors Créon بالنسبة لأنتيغون فهو خالها son oncle. Quel cadeau Polynice avait-il fait à Antigone lorsqu'il a été enfant? Donc كان déjà عطاها واحد الورقة واحد الوردة من الأوراق. Que fait jurer Antigone à Aimant avant de le quitter de ne pas de sortir sans poser des questions, de ne pas poser des questions. Quelle raison donne Antigone à Aimant lorsqu'il lui annonce qu'il ne pourra pas lui